Sambisi idle pa mataba runarara senkeni télévision BF1 kiba la nanda tum wars kiba buto torum santa runarara nantas ya mayna dengum posi la netabu wena korveri la wala yam simi wam Sambisi kiba zurado. La fille la zemsita ale branzin Burkina Faso kane aria kosboli longa to dama son koswende runda yubera opposera pour avoir kane place de la nation à 5e kipsa to bonti aid el filtra wala tabaskiwa limama bonse nimbuida fa to bi yaftaba Sani neng sebra to boti karadantika santa million ayemela tous pisopola nula onu ato damba toro manaya na konim buida na yeti ba mena toro mpirsi o burkindi sani onu asia tumno ninga samanara nenga sebra tor so ba bilgambala tinyo ara ya sarde bam sandike la sarda woto no ara pa ma pitsugo Ndanta asiri la momo sa kwizura wa 5e mwemba kipsa tubonti tabaskiwa wala aid el filtra wotoni ar mwemba sera taba runda yubura woroka en place de la nation en ampos wende ogmudum nubnonglo manyinga saskanga wa signaton tu kon Burkina Bem safa opposera pour wotoni arob ko sa wende la fi tibala ni mwensa ya nyapsa Burkina Faso nimbuida usro le passé arob zero sob kwes wotoni nambons na ba wende to Burkina Faso tenga sani nimbuida wenga wa limama Abdallah wedra wone poronda moto no wa ado bonsa nimbuida fa to moro yi basti ya yardamba lo moro eti zemsantare la laramtara yi obdar fa tomde pour ce rapport autour no chrétien ramator soba arbam yura Philippe Wedrago to bonti archevêque arbam me wana moema poussé les pass gouverneur tor soba arbam yura Simeon Sawadogo nyefa ya na bilgetini buira fa ariobi yemre serra me to bitab nonglom idnanti kelra imam Abdallah Wedrago ne lilonga to dam kerbat sinan convenement pass ton ko izuga ya lafi wa yella la fon ayel la tonda gwamia ti bang ti ya mabi ne taba taw ti din nan kai tonde nga ya budu de nga ya rem dam ne taba ya ne taba nde hata puton en kwada fo me pa man dile ko zakaramba en toin peng ni fungu yele kan kenga hore mtenga toin peng ni ligidi kan kan wakati han wa yolo so bi lebse sukur kan ara kan da singin be Burkina kane ma ton mo kane yen li hilawa me han wa akelen kenga yel kanga ren ton gom zuga bala ya la fon wa wenga ner fana pang ndik la fo wan ninga sungrunga fo honda to ma big ne ner totowa fo honda to ro pet ne totowa bi rat ni mbuide fana ner boto fo honnon fo kwamba totowa bangti ne bataba me ya ne kwamba bu bam me non lomboto fo san ko ne ba kwamba wonnam ko nda fo me kwamba dinga la fi la ton kwata te wum taba regataba ton nan kan ya zabar hamman yelle baya dunlam ha watar zabar ha na wum tab fa ya sese le fela biata tibzin table yang zugun wum taba zabre pata dar man gar yelle ya ne bala har bala a wana zagar ne renda inshallah kutum ninga som manon koda tibim tidbe sa poka le ko ta wende to wona gadar zamana bana wa be yela bala bu me git fa kap za wala fi zugo ko ta wende ba handa be zamana wanda sai kan bahado ne san wensa me hembe ben damle zamana on a problème de sécurité la propre taxation de l'ébranata ba mais zamana les zaman permettre la yemre to bien mais te kadinan ne samba be kanato soka ya yum fa mi wate ya sinoro te italien ambe kadre na tona na mpuruna lile wona mpiare te mabila wali ma man to sa ya handa biya mo wakate la mabila be tokta ba be wotone joni get data te ne ba kelem pa tokta ko zugo ya wali mam to mama hawa zabar patu men yele baye ya nyen so man yele ya zemeta man yele ya bahte lo ko man yele de ko ta wende wona ko Burkina ma yam songo la ko zemeta ba mimi te election ma wata ko ta wende wona zemeta ba wona man wudo wona tusi ya suma ko Burkina Faso Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko da donna li ma barak e yidan nan pusa mozu sababongo ne wakalla wakat fam hambe pusa ma nyagal hilama nyagal Burkina Faso zanga wa mazin seme bon ro wennam te wumbum ninga hot bazuga
be na fa hanna nafto not vi mo e dino e vi ma point lar bon ho wonnam te tungulum e le nora rahma wewa point ko tan wonde wona rera e nan ku kibsa rumsa aya buta ya peso ta ya nafta ya yumde wona rera fangille ne ba wusona be ko yumur point nan le ba zarsen yolon ton tire le bon ko tan wonte zona li le ma fangille wona wogole yuya yam me hemma na e kana pazalambe ne do kon le sinun koneda nan ka fubo bombe ko tan wonnam te ba won ba hin salafi won pa hezem hantare won gana burkina faso bane wona zema poronda man ko to damba ngoto damba ko poronda ma walhamdulillah rabbil alamin ya wala nyam semi wa kibsa woto no asera da meti paraba sina serle riba ma woto no wa ada yinoro la parabuso kana serle riba woto no arob ningra busumbo no so bati manji wa wala ye la taba na sada masumbonde ti bouillon la manji wa woto no ne buso tarasara me tazule sa ya wuso sinkene la fi wa wenge ya na yiti nimbuira wumti seke la tum no ninga busumbonti abe norma si un agence burkinabé de normalisation de la métrologie et de la qualité wa bilig santunu verso ti semaine yemre ne ko ba pourwa adane pisopo la wela san ningr manjira ma obzendon idnanti kilra basmane Traoré si ligue des consommateurs à torsoba Roma Gila passe majira mala bomba wakat fanya mimiti alba radio mo hama émission bala yembo yibu ya majira mba watne auto ya majira mba watne auto alors gwembe majio pokon donc tum kanga i sababu titon bang buninga fahambe majio pokon mbe pokon yemri halenti base buninga ka serda zinda pokon titon kitomyaki buninga serda bore to bore buninga serda passer to passer ça veut dire que normal bunde teka ça veut dire que nemnin se fa nan ko so majiram burkina kawa obserda stum na kender kanga c'est-à-dire la loi en yals buninga donc on peut pas tout yenda soba ça veut dire que a bomba paten ko so burkina donc yenda la tontu ndalundo ça nimbuida tonang ligula mbalti Raman watati han pam tongo tonna ngulule maji ya soba to bang fasi ti maji atema na woto ubia patema na woto ne bala yam hankil radio kala kati ya maji man woto ya yem man woto la hamik ti fanye man woto ne donc ton dans tout mo donc il hangul buninga hembe pour continuer fa bang buninga hembe pour mimitari tama maji pour un yam son bébé là là il faut yam son petit faut faire attention il faut dites magie ça veut dire que faut pas qu'il y ait le docteur gomo donc là-bas yam mai te taban bébé mand non som etc donc il quand ça fait ton on regarde ça là mais mu ligue yemri na elenti ni buide bangé to yama gande hanan dibali ahampanan dibalali C'est janvier wa antita jeu wa 2020 wa yomna pour wotono wa aden sebro somboni farande ti cardantiki sor santa million yemela piso poi la tous piso poi la nula onu asia tout no ninga singeta nenga sebro manara yela ton romane non kon nimbuida mo san wa santaro cardantika arob ten piso burkin lim senkeni vorsa menga sinan zindi Burkina Faso kane novembre rasin pisi la yiba son watan a arisir bere sia onu ator sobaru bilga kiba kidba tori tibam tumna wotono a ara sarde bam sindike la sarda wotono ara pa ma pitsugu idnanti pa mariana ta wina tibala bam yika seta soba Janvier à Kugu 2020 yom de 5e ni pulongo obsunda ganre ya neng sepson de 50 millions yemle la tous ko buswe la oni waram tum no damba la serra mane on ko nimbuida tirbe vote yom pourrin kusa yo pe lor pore ya neng borzu la oni office national d'identification aram tuma be oni wa tor so bas ya alistir bere wa wilgame ti janvier a ku pipirare entita jeu a ku wala sam pisi ya sula bono sor son tabam ko bisi la pisi la nase la bam tor Burkina Faso sol moazan pourrin nor ko bu sopwe la pisi la nase na yelen to petit tume la ya neng seba opson bonti seni bewa carte nationale d'identité burkinabé wa son le 5 millions yemre la tous pi sopwe la nu la son ton mana yumnanda singe ora ilam ti ton la man carte d'identité na manta millions jours yam yam meti
na mana nenga seba na ko ne bato man vota donc fazang seme te ton le wa na wuli nimbuida tonon pa mana soba la miam ti henzi geta lo volum si de beme et pa mana neng 7 millions jours donc ton wili henzem sene les nombre ni na ton pa manta la yel ni na meton pa ma ton serre 48 mal weng amiam ti yela me yusko ti lo lisim yel bébé yenam ti roma sever me yel me wa me voilà ya yen namaton usgo serre kiti nepkin wa kapam nenga sever Zulwe sen zindab tumda pourin son pahde Samson be tinisal yam dabo umbeneng sebra mana wenge tinib kere umanda seni be toto ti katat wakat ninga option sirdan dera la biora ligidi renyinga ne menta tuse yibu nkapam ti point bala miam ti ne bembe tante na ma ne rom seba ti rom seba kasomai ya miam me ti ne me tante na ma yel kieba ti ton me William Kane yel kieba kasera mane ti wa yela Julie henkiti yam kapam karantite yela ta men lebe yam ti mi wilga radio anti ne bembe man ndi nebli na mane man karantite tuhuri wana tondat na yele karantite ya wakil kobonu ne dawari ku wakil pishin dol kobonu point nan konnedi yel hambe bi wa oniwa wa wiligi ti yel konga ya zule konga tarma to mbo karantite na mane labra kin yela taba ti wa yelen konne ba fanzange ha won region am hompa me ya won cardio ne bobo wa yugi ne fada mpa muskun yi liam hange yam ti ba mi nimbuida yida ne ba taba me ton me yam ti asida ti ni mi hezane wo ga katen pam na ne won fada ma won duri ma won gorom dama bam zala ne centre de production am be wo ga de ton yak no kenale na ninge bondo centre de production la to ton man 48 na ma région la ma pour donc qui a achika te kana yum na kum nan ton paka 48 neng se zi région la ma pour wan fara ne duri ne fara ne kaya le pa wa yugine didugu le pa gawa woto wende oni waramba obzoe mana Burkina be ramsen yid million pila yibu neng seba nebson pulumde na lukli neng sebra mana zin si région nu pour moi neng sebra pa sonre nantara pasar bala Itsayi oni zaka pora mosa inangoma lafi leti bala Burkina Faso kane nimbuida ketumbe gunso pora sinkeni bani ngobsumbone farande ti coronavirus wala COVID-19 ya renso la tumno ni ngobsumbone farande ti plan Burkina wasen tuni au projet option sigilgi tu bone farande ti lafi le Faso wa sinya kombibi sous les sans-abni coronavirus la projet kanga tumna woto no yana sarla nimbuida sinkeni no kende ninga fome santo indiqué na yele na pa mon korlo menga ni coronavirus abara tibala ya seti bara panga bora me la ketimbe Burkina Faso kane ina leti pa Mariana tawina tibala ba mi kaseta soba plan Burkina ramketan be mobzugu na yele un songe ni mbuira sankene zabra de COVID-19 abara obleri kano kenre nanta ni mbuira sarles la venom sankere ni coronavirus abara la tunda ni yare opson ko komi bisula buto to re yinga wala sudu andal sulla ni IPBF en pahar venom la salsa kuni ya kun kate kalabrike on koni mbuira me Mamia, association des jeunes filles leaders engagées pour un avenir meilleur et épanoui. Ayura ne more ya na ya kompugli la kantara on tumne na kompugli wa be na yineringa association pour Mamia secrétaire général runa ton tumda ne projet ayula la fille Faso ya ONG plan Burkina nyaka ya menanson association kombi association ram tumne bamba to ton zabne coronavirus ton tenga pour donc projet wa ya association yibna tapan tumne mambe association ninga jeune fille leader d'Amane association Soudou Andale donc ton projet wa ton gilgida district sanitaire de Bordeaux wa sozini ba fa ya damoa en qui dans son hodne ne ba fa sensibilise ni la kon ko to kundamba
kuna ya safanko kashne ram me be me ne t-shirt ramba la ton sanki yara puga ton sohda ne ba fa ya sida la ton sohda ne marama ne ton yopa menti yula azongo karindi am ya stagiaire IPBF ndingi singa zongo wa sondro donc tumbe basaruna na sonne ne ba munigu toma to call di bara be me tina mo don call me bala ki ma anti bara sa me alors que bara kita me an ka tar jelle me sa fa nem han pa sa na member ko ko ni ban ben ka ta sa fa no ma sem han pa zema me no ke ke tempo ka ne parce que ne ba kan ke din to be di sa fa na han ka mo zema tene hawa ami kam tam se ne lotusa dali kan lobe parce que yam han lobo to ne bombi be ni bilan kan ne donc yam ha se tam dik lo poubelle hawa yam ha nan conseil bi ha nan tisi tam ni kan ti ra woto parce que yam ha ma na woto conseil ya wa jure ma bala ha ya be to bla ngobu we ten nemda la yuda nem pa mi bi me yam ha do nemda bi mal ram parti bi sona hawa ya ha nan conseil faut yam nin kashne ko yam nin kashne woto no yam ya ka kan ni yam ha conseil yel bud toto pada yam pe ba pada ne yam ba parce que ba ka temin ka yi coronavirus yi bumba to parce que conseil le donc yam ko ne me ngale ko ne ba taba son pahre sula kensa sula tora me enta amdalay sakwa nanti ta se sakanga karam business ba son beb karam bodwa sagla subuto tore sen kene zabra ne coronavirus abanga o puibla wala kashne ramba ampa hataba mam yula wedrago Aristide Aziz mam ya club des jeunes pour la lutte contre la drogue président Burkina Kane voilà yibera otone tanwa men nan venra amdalay neba sinkene coronavirus a sinketen beton tenga pora han kene kama ton le wuni dubla me obna mana wana pekob nu sama ob maskar ton han yel bam ti bam ninga arati yelam ti bon voilà ton wuni dubla ren to bange ti ton han konta ba kazalam ye voilà ya hasinda ti nata ba ti bakanga menam ton tenga son pamop sagal sa ne venma la kuna buto to damba opta so barak puso se ane terre ka pipila woto la plan Burkina ramba opsigno kenda sankere ne zabra ne covid-19 abanga se ane mak region wa chugo sun lora plan Burkina willa sanda be ko mihir sol moa obrati tasa zikanga lote yuwa kuni santa sefa million pila na se santiki kolga no kenda Zambisi ya kale na yalse irunda kiba wena kor vere ni la fila sonoro wena kiti vere woto no atiketi mitaptiri